You are watching TWCC TV. Hallelujah. Amen. Hey, Rima zawude babitu mzinia. Ngamanda. Abona lungo lwimbo kalo chifiro zula zawude dunia Yehova. Hallelujah. Amen. Ari yaipfinila mzimu. Realin sing lamdimu. Bari forna msiro rojena ka vinicula. Re tsenimo maliming asgai. Na msiri to tuanga chivenda na chipedi msinia. Re sepela ka sevenda le sepedi. Rikitoda chikwa basongoli bilela. The doctor is here. Ah yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen kereke. Amen. 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 Dr. Linga ori amapungu asongola pfangori angadila farapeza ngabo 1 ya masiari. Re tlobo na gore taba ye e rutwe ka bo kopana. Rilingezo ingapela ngabo 1 ya mapungu. Re leke gore e fele ka bonako. No change until you deal with your weakness. O ka sebe le phetogo go fitlela o berekana le bofokodi bja hao. Rikoya roteka ngwa musha, ringwani musha, Re ngwaeng o montshwa rina zwithu zwe ra zwi vhea re na le dilo tše re ileng ra di bea zwine ra khou ṱoḓa u zwi swikelela tše re tshwanetšeng gore di fitlhelele kha ṅwaha hoyu. ngwageng o. Arali vha sina Ge o e sena zwi amba uri a vha khou tshila go raya gore a o phele, kana hu na zwiṅwe zwo khakheaho ngavho. go na le something se se sa dulang gabotse bophelong bja gago. Vha tea uri vha vhewe zwanḓa. O tshwanetše gore o rapellwe. Vha tea u vha na zwiṅwe zwe vha zwi vhea zwa ṅwaha hoyu. O tshwanetše go ba go na le nte engwe ye o e beileng ya ngwaga o. Arali hu na tshithu tshi no khou ri failisa, Ge go na le nte e dirang gore re pallwe, ri si kone u swikelela zwe ra zwi vhea, re se kgone o fitlhelela se re se beileng, kanzhisa ndi rine vhana. gantši ke rena beng. Ende hezwi rine vhane ri tshi ḓi tshivha, Ge rena benye re itšhiba, ri blame Satan. re blame Satan, Ende ra to mukhoda to nga una maṅwe maanḓa o mangadza badi. ra mo roriša go nka o na le maatla a mantši. Mathata manzhi a bva muthuni ene mune. Mathata a mantši a tšwa mo mothong ena monye. No change until you deal with your weakness. A gona phetogo o fitlhela o berekana le bofokodi bja gago. Bone okay, vana mashudu Wena o motho wa letlhogonolo, arali vha tshi ḓivha weakness yavho. ge o tseba bofokodi bja gago. Problem ndi uri a vha ḓivhi bufogoli yavho. Problem ya gago ke gore a o tsebe bofokodi bja gago. Zwiṅwe zwa khwine Tše dingwe tša betere ndi u ḓivha uri a u ḓivhi. ko o tseba le go dumela gore a o tsebe. Wa ḓivha uri a u ḓivhi, Ge o ka tseba gore a o tsebe, u ṱoḓa nḓivho uri u ḓivhe. o tlhoka tsebo gore go tsebe. U sa ḓivhi uri a u ḓivhi, Ge o sa tsebe gore a o tsebe, u shuma u fhafhaḓa vhathuni. o no fafatla mo bathong. U tshi amba u pfa uri ndi hone u tshi ḓivha vhukuma. Ge o bolela o e dira setsebi gona o sa tsebe selo. Vhathu vha tshi ṱuwa vha dzungudza dzi ṱhoho ndi mini na zwo. Batho ba re nna motho mara ke eng dilo se se bolelwang mo. Vana mashudu vhane vha ḓivha uri a vha ḓivhi. Ba letlhogonolo ba ba tsebang gore a ba tsebe. Vana mashudu vhane vha ḓivha hune vha balelwa hone. Ba letlhogonolo ba ba tsebang mo ba palelwang gona. Ngauri vha ḓo ṱoḓa nḓila ya uri vha kone. Ka gore ba tlo tlhoka tsela ya gore ba tsebe. Ḽiṅwe ḓuvha ndi khou funza ndo amba ndari Moapostola a ruta nako e nngwe o boletše a re ndi tsilu fhedzi ke setlaela fela tshine tsha ita zwithu zwo fana. se se dirang dilo tša go tshwana Ṅwaha muṅwe na muṅwe ngwaga le ngwaga a lavhelela result dzo fhambanaho. a expecta dipoelo tše farogaleng.
arali bachidobolola chitu chisadibale he o buyelela ntwe e sa tsebale bachumbula ori chia baphasisa he o pola gore ntwe ya o phasisa badipura wa e phora. amen kereke ya mzimu Amen. ameni Amen. ari bone ba diba choita ori basongo swika one ba kotodo ya one na ngwa wena wa tseba ntwe ileng ya o ema pele gore o se fitlhelele mo o tshwantseng gore o ye gona ngwao bachituwa namusi he o tloa tulong ye mamotla ba tshila zwezwila o yo phela bjale ka motho wa 2018 2019 ya didoba ya fela 2019 ya fela rabuyene fa wa buya ganama radaraita miano ra ikana baya bachila zwezwila wa phela ka tsela ye nngwe 2020 ya fela 2020 ya fela. Moapostolo musinie ke bone banna ba bagolo ba modimo ndo bona banna ba hulu ba mzimu banna ba maina ba modimo banna ba rena madzina ba mzimu monna yo Jesu a bileng a botsisa potso monna wa Yesu abu ya budzisa mbudziso are nna batho ye ba mpolela ka montle ba re ke nna mang ari batho ba chinyamba ba re ndi nenyi barutiwa ba bolela maina o ya ka go fapana bafundziwa bamba madzina o yanga upambana o fitlhela Petrose a re o Kristo morwa wa modimo ya phela usika Petro a tshiri u Kristo morwa wa mudzimu a tshilaho Jesu a re mo go wena ari hapa khaiwe ke tlo aga kereke yaka ndi to fata chibidzo changa mara monna yo moapostolo mara munna o musinia ne a ina le weakness o bana bufogoli o munna gantsi modimo ya aga kereke matsiko mudzimu o ya fata kereke godimo ga motho ya be le bofokodi ta mtswane abana na ukundelwa monna yo moapostolo oyo munna musinia Jesu a mokhumana Yesu a chimuwana o mokhumane a le dithapi o muwana akhobeni a re dithapi a tshire akhobe Jesu a re a tlogela dithapi a ye batho Yesu a re khalitše khobe a ye bathuni monna yo oyo munna a ya batho a ya bathuni a ruta lentši la modimo afunza ifila mdzimu Jesu a ba polokoteng ya Yesu sefapano avambiwa thanani ya chipambano he Jesu a le lebitleng musi Yesu a chevidani monna yenola ono ula o munna boelela go weakness ya hae a umela bufogolini yawe o boelela go weakness ya hae e umela hene ngeye Yesu a muwana one a muvisa hone o mokhumane a sa tshware dithapi a sa dikhumane o muwana a tshire a sa fashi a mmontšha gore di tshwarwa bjang a musumbedza uri dzi fashwa hani a re bjale wa di tlogela ke re ari zwino wa zwilitsha thiri o yo tshwara batho zwino uyo rea bathu Jesu a le lebitleng Yesu a bidani Petrose o boelela ditlhaping Petro o umela khoreni and o bolelela le barutiwa ba bangwe acha umayete o re nna ke ya ditlhaping uri kha vhaṅwe nne ndi ya khovheni gape o bolela lidara mo ene moapostolo o vha murangaphanḓa oyu munna o bolelela motho yo modimo a theileng kereke godimo gae hoyo ano khori nne ndi ya uma ndi ya khovheni ndi muthu we Yesu a ri ndi ḓo fhaṱa kereke kha iwe Jesu o mokhumana gape Yesu u dovha mu wana hafhu a le ditlhaping a khovheni o re go Petrose le ba bangwe nahone a khovheni musinia a moapostolo songo ambara a sa apara ndi vese eyo ke Farese o a tshi vhona Yesu a songo ambara a bona morena Jesu a sa apara a phufhela madini a tšhabela ka gare ya metsi o boeletše weakness ele o umele henefhala bufogolini yawe weakness ya 2018 yene la bono la bufogoli ya 2018 o tshela le bjona o fuka naho o ya le bona o ya naho go 2019 2019 re ka nne mo moapostolo hapa rodiana re boletše mo moapostolo romba hapa re mzimu boletše le modimo romba na mzimu hapa mara re ya tsamaya re ya magae ra ri ya tuwa ri ya haya re sia
dilo ka moka moka re sia swa 2018 mrago apa mara o ya hae petse ba ndilani ba tshiyayana a ke re sa le re tsamaya ka 2018 kwa Zamen Commerce ndikale batho ba samkomo ba phano bo daga 2018 apa mara ba fitla hae ba tshika hayani ba sa le batho ba 2018 ba koti o shika ba batho ba 2018 Jesu re Petros Yesu ri Petro na alina sa o ja le mamotla na zwino no dovani na chaula ke le file sa o ja mone fa chaula man le mamotla alina sa o ja no mela ka usawa na chitu o boella go weakness ya ha o humela ka bofogoli yabo bolella motho ya beng gaufi le wena ka bambe na motho a retseng nabo mo lebelle ka ba matlho mo setse na matoni o mmolelle gore ba re weakness ya ka ba re weakness yanga a ke sa ya a ke ya itlogela ndi a itutshela a ke fitele le yona ka moko a tipireli nayo ngange ardowana igai bibili yo na ardowana ba Roma chapter 7 Romans chapter 7 rijie pungu hapo tomerto jia to bala 5 Romans chapter 7 tema ya botlhano dokono tuwara gidimela ka 14 7:5 ngauri musiri namani lithupo la zwivi le la vuwa nga mulayo lo vha li lone le la vha li tshi ita nungo miradoni yashu ra vho anelwa lufuvhani huno zwino ro vhofhololwa kha mulayo ri tshi fa ho felwa we a vha o ri vhofha khari ambe riri zwino ro vhofhololwa nga dzina la Yesu nga dzina la Yesu nga dzina la Yesu ari bale verse 14 verse 14 iri hone ndi tshi zwi ḓivha zwa uri mulayo ndi wa muya nne nda rovha ndi wa ṋama nda rovha ndo rengwa ndi wa zwivhi ngauri tshine nda tshi shuma a thi tshi ḓivhi tshine nda tshi funa a thi tshi iti tshine nda tshi ita arali zwino ndi tshi ita tshine ndi si tshi fune ndi khou bvumela mulayo zwa uri ndi wavhuḓi zwino ha tshe nne ane nda zwi ita zwo no vha zwivhi zwo fhaṱelaho kha nne okay kha vha thetshelese thiele tša mfa ndi tshi vhala iṅwe version iri he ke bala phetollo e nngwe iri I am sold ke rekisitswe I am sold ke rekisitswe tshine nda tshi funa nte ke ratang a thi tshi iti a ke dire zwithu zwa right ndi ya zwiḓivha ke a tseba dilo tše lokileng tša right mara ndi ya balelwa zwi fela ke a palelwa go di dira hezwi zwine nda ḓivha uri a zwi right se ke tsebang gore a se right ndi ita tshone ke dira sona zwino hapa mo re badileng gona heyo version musi Paulo a tshi fhedza u amba hezwo zwithu moapostola paulos a fetša o bolela taba ye uri I am sold o re ke rekisitswe a thi tshavha nne a se nna ndo rengiswa ke rekisitswe zwavhuḓi ndi ya zwiḓivha tše di botse ke ya di ndi na tseba vhuṱanzi nazwo ke na le nnete le tšona to sa ita ke zwone dio se dire sona hezwi zwine nda tou vha na vhuṱanzi uri a si zwavhuḓi taba ye ke tsebang gore a se ya botse ndi sokou mangala ndi khou ita zwone ke makala ke e dirile zwino uri a u tshavha nne gore a se nna ndi zwiṅwe zwithu zwi re nga ngomu hanga ke se sengwe se se beng ka gare yaka bone wena muthu u na driver motho o na le driver muthu muṅwe na muṅwe u na driver mang le mang o na le driver na bone ba afho ba reiliwa le wena mo o a reilwa hu na muya u no reila muthu go na le moya o driver u motho ka ba wa mudzimu kana wa ba muṅwe ka ba moya wa modimo goba moya o mongwe
mara mtu yareliwa motho o driving watsula apa bana drive o dutse mo na le driver moya wo ba itsa zweswo o dirisa seo zwi bva kha uri vho tenda ufhio muya o tswa gore mo wena o dumetse moya o ufhio muya o renga ngomo moya o fio o benka gare o renga ngomo wa moya o benka gare ha tani wa sono yo o tlo dirwa sa moya o. Amen kerekea mzimu. Amen. 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 Weakness ya mutu yofarekana na muya urenga ngomu wawe isharagane le moya o benka gare hao muya urenga ngomu wabo moya o benka gare hao ari to teste ikereke mzini muya urenga ngomu wabo moya o benka gare hao wafarana na weakness yabo o tshwarane le bofokodi bja hao arali bana muya wa mzimu na le moya wa modimo hangei muvusoni wa swishi hai kwa mmušong wa lefifi upfi bana weakness ya o ita swivuya ba re o na le weakness ya o dira tše di botse ngauri muya ure khavo ndi wa o ita zwavhuḓi ka gore moya o bego gona kwa o dira tše di botse muvusoni wa swishi mmušong wa satana ba bala uri bana weakness ba re wena o na le weakness ya o dira dilo tše di botse bana weakness ya o rapela o na le weakness ya o rapela ndi zwa muvuso wa swishi ke tša mmušo wa lefifi. amen kereke Amen. ndonanga o ba na weakness ya o rapela ke kgethile o ba le bofokodi bja go rapela bonanga o ba na weakness ete wena o kgethile o ba le weakness efe ya wamba batho ya go sola gobos mam gobos bonanga yambi ya ugungula o kgethile weakness ya o ngongore duba lengwe na lengwe a le kobeli ba songo gungula a le šubele o sa ngongorei ba tse zwanga zwingi zwa bana jaaka di tshwane le tša ba bangwe swi nga fanani na zwa bangwe bone ba sa fani na mungu di ka tshwane bjang le ba bangwe wena o sa tshwane le motho zwabo swi fana na fingerprint dzabo dilo tša gago di tshwana le di-fingerprint tša gago. amen kereke ya mzimu Amen. amen kereke ya mzimu Amen. haleluya Amen. weakness ya mutu Weakness ya motho ya mubulaya ya mmolaya wasadila na weakness o yao ka se berekane le bofokodi bja gago. wasatoima badila na weakness yabo o ka se eme wa berekana le weakness ya gago ito ba bulaya e tlo bola kwa bukeng ya Juda mo apostol bibele e re bereka work out your own salvation. shumana na u tshizwa hao a e berekwe ke morutini u tshizwa hao u shumi unga mufunzi o berekana le weakness ya gago bone ba to dzula ba shumana na bufogoli a ke o habo tsene ka moring ya gago kha ba to tsena kamarani o yabo bolele le wena monye bambe na bone o mo beye weakness ya gago mo fase ba tshia bufogoli yabo ba bubeha ga o na le motho o re bolelang le yena mo kerekeng na yena tsana ramba na ya profeta tsena ka moring ya gago ba tsena kamarani yabo fase tsule ya pasi weakness ya gago tshia weakness yabo emo ba o berekane le yo shumane nayo weakness ya gago hey bufogoli yabo e tsebiwa ke wena ikubiwe ngabo a ke o e beye fase ba ibea o pasi berekane le yona shumane nayo ya o saledisa yone weakness nokho ita uri ba salele murahu ba ko soko blame satani bona o blame Satan abanga sengi ange panda mdzimuni bono jena bo jena nga chilidzi satani uzoto complain ari ai o tsene ka mohau Satan o tlo complaina are motho yo ari is not fair taba ya e feye. amen kereke Amen. amen Amen. kabath Thiele tšafa khosi iskia kgoši Hiskia ndikwamba 2 chapter 20 khosi iskia kgoši Hiskia obuya lwala nga manda lwa ufa o bile a lwala go ya lehung
amen kereke. Amen. Ba diba uri O tseba gore mashina aba Israel oba abatu ba Babel manaba a Israele ne le batho ba Babel ba sa generani aba batho ne ba sa tsamalela ba batho ba chitangana mutabini wa ndwa pe ne ba kopana fela ntwe. amen kereke. Amen. Modimo za Hiskia Modimo afodisa Hiskia tendo re ba sitibe le tseba taba ye. amen kereke. Amen. Mara Hiskia ba na bulwaze Hiskia ne ana le bolwetsi nganda hobula posonga mzimu ka ntle le bolwetsi bo bofodisitsweng ke Modimo. Hiskia ba na weakness. Hiskia ne a ina le bofokodi. Weakness ya Hiskia Weakness o ba bofokodi bja Hiskia oba utotori batho ba bone thundu yawe yothe ne itaba ya gore batho ba bone gore o na leng kanto. number 2 Sa bobedi oba na weakness ya ufuna upiwa zwitu ne a ina le weakness ya go fiwa dilo. mashinawe Manaba hae apapele a mababiloni baba chimutiba ne ba mo tseba monna bari opola ngofola mundu ba re monna ola ne a lwala o fodile a kwa bamboti chia batho ba tšea batho baba ruma ba ba roma ke ba baba fana chelete ba ba fa le tšhelete ka gore ba tsebile gore o ya e rata. baba le bibili bona O ba le Bibele batho wa ufina zilungilungi ba toa le dilo tša o tšhela ba kishika bari thobela ngala ba re kgoši a ke e phele iye. bibili Bibele re ba tshito fise zwila zwe batanazo e ba ntšha fela dilo tše ba tlileng le tšona. pasi Hiskia vula mahoti ya ndu yawe A bula dikamore bibili ri ayovula na mahoti ya kerekeni a bula le mabati a kerekeng abasumbedza a zothe ba bontšha dilo ka moka batuwa ba tsamaya batho. bachituwa E ba tsamaya muprofitata moprofeta o ya takiwa uri Hiskia Hiskia we vala vanna be babota apa ndibonyi banna ba le ne ba tlile fa ke bomang Hiskia ri bapfa shangoni la kule a re ba tšwa lefaseng la kgole ari thecheles a re theeletša mamba yo vangeya mantši a tšwang go Modimo ke ya zothe zwe ba zwibona dilo tšela ka moka tše ba di boneng zwe wa basumbedza zone tše o ileng wa bula mabati ba di bona zothe ba do zwi dzhia ba zwi isa Babeli ba tlile o tšeela tšona ka moka ba di isa Babiloni. bone Wena na baloyi ba bato baramba wena le batho ba o reng baloi o dio ba bitša ba renga duvete le falo bonwa nga batho bothe e o ka reka duvete o e bea o e profile pic. amen kereke ise o bone duvete o profile pic ndono ibona msini ise o bone seeta o profile ndono pic chibona ise o bone vaslapi o profile pic atatu tangana nayo yona o bule botse ene o e bea o sa rapele toch o bontšha lefase ene o sa rapele a u rapeli wo renga goloi u ṱoḓa i tshi vhonwa nga shango ḽoṱhe a o rapele o rekile koloi o nyaka lefase le e bona ka moka bone ba bona nga batho bothe ba khou sea bone vho renga o goloi bona o ka re batho ka moka ba tshea o rekile koloi weakness ke bofokodi ba tshi vhala ba tshi tsa fhasi ge o bala o thewa le yona batho ba Babeli ba tshi swika hayani batho ba Babiloni ba fitlha gae ba ri ro zwi vhona zwoṱhe hezwiḽa zwithu ba re dilo tšela tša Hiskia re di bone ka a moka ro dzhia a re yo di tšea na o lwalanya a ṱoḓa u fa le ge a ile a lwala a nyaka go hwa bufogoli a u ṱoḓa zwithu zwo zwi tshi vhoniwa vhuya ṱuwa bofokodi bja o re batho ba bone dilo tša gae a boya ka ba tsamaya ndi ḓo fela hone ae fela lashu shango na ba fela bufogolini na o hwela bofokoding bja gago. amen kereke Amen. khoyu munna na u lwala hawe Le go lwala ha hae a u gudi tshithu ha ithuti selo maswina a tshi swika manaba ya fitlha ya vha ḓe vha vhone ta le bone man ta le bone
na mini cha muthini wabo tshisa divunga muthu ke eng ya sa lapeng ya la gao se se sa tsebeng ke batho hauna ai nix ba to renga dining room ba ramba batho bote kombelo ni teri lengeno le tereje kako uri batho ba ibone gore batho ba e bone ba ko bona nga ba ko bitsa batho ba no ko seya bona o bona ka re o bitša batho ba ba tsheya no faster ba fast o lo fasta o fasti ba do isiya o tlo tsiya nteo go ra re moapostola mo re ruta kereke weakness ya o dirang apa mo Ya o so kwa ke nyoko mama. e tshwara botse Ya o so kwa ape ke mama. 2019 ke nyoko tsamaya le yona senior o bolela so kwa mbamba lo ba sa o botsisa uzongobudzisiwa ba de bange mushimoni ne kwa mmereko nna wa tseba mangala tshelede yanga yengezwa lumwe ke maketse tšhelete ya kae ke khumane increase bo busonga nyibo o botsisitswe ke mang amen kereke amen ndiri ndinyo ba budzisaho o botsisitswe ke mang ba tshepedza u amba izwo ba hola mini o feditše o bolela se o gola eng ono la aba congratulate motho yola a ileng a o praisa are zobia na chingwe cha fake man ara ka kwa re bone azobia na chingwe cha fake ile zwi tše dingwe tša fake ka kwa amen kereke amen deal with your weakness a ke o berekane le bofokodi bja hao arali ba tshifala u fumula ba fumule ge o tshwanetše gore o fomole fomola hezwi ba tshibala hey ba diba mudzimu ana nduri ri do ri mini atori mudzimu ana bathu musinia modimo ana batho moapostola u to khetha muthu zwavhudi o kgetha motho gabotse a be a mpatutshedza zwavhudi a mo tlhonolofatša gabotse aba wanola muthu a kitakuwa na mangu mafogoli ayo wa khumana motho a emelela le di-weakness tše dingwe amen kereke amen ba diba solomon kgoši zwavhudi mudzimu o to mu itela favor modimo o mo diretše favor motho ba bona uri solomon o bebya hani solomon wa bona gore o beleilwe bjang ba songo fanela u ba khosi ne a sa tshwanelwa ko o ba kgoši mudzimu a to dzhia onoyu modimo a tšea motho yano a senang se se tshwanetšeng a ri ndi ḓo shuma nga onoyu a re ke tlo bereka ka motho yo a ri ene ndi ḓo ita uri shango li vhe na mulalo a khou vhusa o re lefase le be le khutšo a buša monna yo a dovha mudzimu a mu ita khosi yo pfuma o fhira khosi dzoṱhe a mo dira segumi sa kgoši go fira dikgoši ka moka mara solomon ba na weakness mara solomon na e na le weakness vasadzi basadi banna zwoṱhe musinia naho zwo ralo le ge o le bjalo e huliswa ngo ralo o godišitšwe bjalo ambala 700 a nyala basadi ba 700 vhaṅwe a tshi vha ambisa luraru a si tsha vha ḓivha ba bangwe ba apisa gararo a sa ba tseba 700 u bvapo musinia o tšwa moo a yo ṱoḓa vhasamaliwi a bona gore a wa lekana a nyaka bo makhwapheni ndi khou khombulo uri o vha tshi tou vha na tshimemo bugu na dio ba le buka havha vha tshimemo buguni a wana 300 ba ba semema booking a khumana 300 ba ba 1000 ndi miṅwaha miraru vha sathu mu vhona o fetša 3 years o mongwe a sa mmona a sa mo tsebe vha tshiya ndi khou amba mafhungo ano wanala kha 1 Kings 11 vha tshiya musinia vha tshiya kha verse 1 mo go verse 1 vha ḓo pfa mudzimu a khou lugisa fhungo la solomo modimo o lokisa taba ya solomoni verse 39 mo verse 39 i ri mudzimu a fhungudza modimo a fokotša vha khou zwi pfa
le ya kwa mudzimu a fhungudza zwe a vha o fulufhedzisa. modimo a fokotša seo ne a tshepišitše. Zwiṅwe zwithu matsiko a zwi khou dzhiwa nga Saṱani ni. Dilo tše dingwe a di tšewe ke Satane. Bufokoli bu khou ita uri mudzimu a fhungudze. Bofokodi bja rena bo dira gore modimo a fokotše. A ri tshi blame Saṱani. Tlogela o blame Satane. A vha ḓivhi uri Bivhili ri u fhasi ha vhukando ha nayo a za. o tsebe gore bibele re o ka fase ya magoto a rena na. Bivhili i nga zwifha. Bibele ka seke ya bolela maaka. No, Rine vhane ri tou mu bvisa. rena re dio montšha ka fase ya maoto a rena. Tshi ri bva Saṱani bva. Tshi Re re tšwa Satane a ke re mo atile re a atoa. Iva ifanga ndikale ndo ukanda zwino ndi Ke gale ko gatile ka maoto a. ya go ushumenyana Saṱani. Ke nye gore o berekenyana e tšwa. Amen kereke ya mudzimu. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kha vha shumane na vhufogoli havho. Verekana le weakness ya hao. Vha sa verekani naho. E o ka se verekane le weakness ya hao. Vha ḓo dzula vha tshi blame vhaṅwe. O tlo dula o blame batho ba bangwe. Vha tshi ri ndo itiswa nga mukene. Aya se ne ke semane man. Ndi ene o ngitisa haholo. Ke ena ndirisitšeng se. Musini ba mbona ndikho tori gidime ti. Yeah, Ba bona yeah. tikubya ndavala. Ai ke a bona mapostoli. Khonya kuri ri fedze hapa. Yeah. Amen kereke ya mudzimu. Amen. 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 Musi va Israeli va chitambudziwa musiniya. Ba Israele ba tshwenywa ko. Mudzimu a vilaela man. Modimo o ya belela. Ata kusamwa mthangano ofisi miso. A emelecha motlanka mongwe wa moatlhodi ba re ke Samson. Uri alamulele va Israeli. Ore a ke a thuse Israel. A mu fana manda a u kona u ita hezwo. A mo fa le maatla a o kgona go dira seo. Ba ba le Bibili zwavhuḓi. Le ba le Bibele Ola gabotse. mthangano ofisi miso no ba sa tendi tshithu. Moshimane yona ba re ke Samson ne a sa dumele next. Amba tshetsho amba He tshetsho. a ka bolela seo o boletše seo ke finish and class. Akakhululwi. A phosololwe. Lengwe ḓuvha ko tshimbila. A sepela tšatši le A lengwe. tshi tsela fhasi Timinati A ya Timinati. ya Vafilista. A ya ba Filistine. Maswinani a hawe. Manna ba A bona. bona ṅwaninyana. A bona mosetsana. A tshi vhuyani a tshi to amba fhedzi. He a boya gae a bolela fela. Bibili ri khotsi ya ona miyo ba ri yo wesi misoni. Papa e le mmae ba re tlogela Uya thoma na o ya thoma semisoni na. Oba na weakness o muthu kana. Ne a na le weakness Ya moshimane apfi muthu. ya gore ha theeletše motho Zwine a humbula ndi zwezwo. se a se gopolang ke seo. Ha khakhululu. Ha phošollwe ke motho. Bibili ri a to amba ari ndo funa onoyo. Bibele e re a re ke ratile yo ke nyaleleng ena. Huṅwe vha khou sokou ri vhidza hafha vha songo thetshelesa. Nako tše dingwe ye nngwe le dulela go bitša baruti le sa theeletše. No muthu vho ṱangana ege no rapela ba. Khumana motho ona le kereke a tsene mo apostol. Vho ṱangana na ege no rabela vho ngo rabela nix. O kopane nae kae o bile wa thoma wa rapela? Nix. Nix. Bona ba kore ba ḓo mu change, o ḓo change bona. Ore o tlo mo tšhentša o tlo tšhentša wena. Bona vha ba pfa maḓi a u fhisa a tshi ri a ḓo change o rothola. Oṱhe a ḓo to vha lukewarm. A ḓo to dudela. No ba ḓo ri vha thivha ngafha. O tlo re o thiba ka mo. Ba thivha ngafha zwipunḓa Di tšwa ka mo. Ba tshi thivha ngafha O re o zwipunḓa. thiba ka mo go senyala ka mo. Ku tshi ri u namela baesekele robe ya manaka. E re o namela baesekele e robe ya manaka. Mo bya zwimbe zwithu ari la bana kita etsa something like that. Ndi teita ha. Ṱangana na zwezwo zwithu. Kopana le taba e.
amen kereke amen. hola mthanga ima kha zwezwila mošimane a ema tabeng eo ari hai zwezwi zwe ndamba ndi zwezwo a re se ke se boletseng ke sona. mara babebi bao ba na point ya pala batswadi ba gae ba ina le point mafedziseloni mafelelong. bone ba ḓwana simisoni a sina matho a kokuya mabele o tlo khumana simisone a e sena matlho a šila mabele ka o sekwe. weakness bofokodi ba tshibala bibili ge o bala bibele ba tshibala nga mushe ge o bala ke ka moše ba setse weakness o lebelele weakness bofokodi bja bona gae uri yo fungudza hani zwe a bo fana o zwi swikela o bone gore bofokodi bja gae bo fokoditše bja ntaba ye ne a tshwantše a e fitlheletše bophelong. mudzimu ari unga sa dzhena iwa ngei modimo a re go bona o tlile go bona kanana mara o ka se fitlhe a upfi a o kwe a u dili na weakness yawo a o berekane le bofokodi bja gago. amen kereke Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. amen Amen. arali una weakness ine nda nyaga ri tshi dila nayo sa vhana va mudzimu ge o na le weakness e re tshwantseng re berekane le yona bjale ka bana ba modimo. aya mafhungo a serious nga maanḓa taba ye serious a ke o tsose motho ya beng gaufi le wena vha thetshelese le theeletše fa. sathani u a ḓivha uri satane o ya tseba gore rine ri a ḓivha uri u zwifha ndi tshivhi re a tseba gore o bolela maaka ke sebe zwino bjale u to make sure uri o dira nnete gore vha zwifhe zwavhuḓi o bolele maaka o quota le diverse. tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi amba nte nngwe le nngwe ye o e bolelang vha ede tshiṅwenyana o ekeletše nyana o tšhele letswai vha khou zwifha zwavhuḓi o akela sekreste. arali hu na zwithu zwino khou ri isa heleni ri khou tou gidima ge o na le nto e re isang geleng re kitima ndi u zwifha zwavhuḓi ko o bolela maaka gabotse. lulimi hafha kereke a i fhiri hafhani kereke mo a e fete kereke a i fhiri hafhani kereke a e fete polekeng ye. bone wena vha ṱhogomele lulimi lwavho a ke o tlhokomele leleme la gago ngoho vha ḓo ya heleni vho shuma luṅwe kerekeni o tlo ya diheleng o berekile o bereka o a šarile wa diatlwetše ka vho moka thaisa zwiṅwe o ntšhitše tšhelete ya sa lesome vhone vha vhona nga uyu muya u renga ngomu wavho wo zwifha so ndi wa mini uri vha khou zwifha zwi bva mudzimuni moya wo wa hao wa wakela o tšwa modimo arali u na tshithu tsho vhofhaho vhatendi ndi u zwifha ge o na le nto e tlemileng ba kreste ko o bolela maaka a vha tu zwifha sona zwifha zwavhuḓi gabotse tshiṅwe ndi uri vha to zwi engedza nyana o tšhela letswai nyana mara muvhuya ḓivha uri vhone vha vha khou zwifha mara satane wa tseba gore wena ne o bolela maaka. mbudziso ine nda vha nayo ndi ya uri moapostola o na le question ke ya gore ndi muya ḓo u reka ngomu ke moya mang o leng ka gare ya gago. zwi amba uri vha na mimuya mivhili go ra gore wena o na le memoya e mebedi vha na wa special wa mudzimu na muṅwe wo zwifha ngafha wa wakela le wa special wa modimo. David o ka re o e bone taba e moapostola o re ntate modimo uri mudzimu linda molomo wa ka linda mulomo wanga khombelo u vhe security wa mulomo wanga ko re ke dio thoma ndi tshi tou thoma fhedzi o bee samboko molomong o lete linda he o sa letwa u songo lindiwa ke bolela nto e nngwe le e ndi nngwe amba tshiṅwe na tshiṅwe leta molomo wa ka linda mulomo wanga a thi kholi thi ḓivhi kana ndi zwone na a ke tsebe gore ke nnete na uri ri nga vha ri na vhathu vha phesente ino swika 20 kerekeni vha no amba ngoho o re ka ba re na le 20% kerekeng ya batho ba o bolela nnete zwino ni zwipela na vhafunzi zwi le akeletša la akela le baruti. amen kereke Amen. hoyo muya u bvi mudzimuni
moya uwa uchi mudimo ende hoyo muyati moya wowe ufungudza zwithu zwa mudzimu zvirenga ngomu ashu. o decrease dilo tša modimo tše di leng ka gare ga rena. Deal with your weakness. a ke o berekane le weakness ya gago. motho ya dumela moapostola gore o na le weakness. Hi. Ende vasa msinia moapostola wasatenda ye o ka se dumele ungasichinje o ka se change udochenjiswa nga hele o tlo changiswa ke hele. wahwelela lungo wari hayi ava lava loko yangendo vandichijena navo taba e serious moapostola mo. nga maanḓa msinia vha ḓivha uri sathani u a ḓivha uri Satan wa tseba gore ri a zwi ḓivha uri u sola ndi tshivhi. re a tseba gore o sola ke sebe. zwino vhone a vha thomi u sola wena o thome o sola vha to lindela vhaṅwe vha sola vhone vha to o letela ba bangwe ba sola wena wa tšhela paparika. shelanyana vhone vha ri uyo muya wo shelanyana moya o wa tšhela dilo vha khou pfa unga ndi wa mudzimu. kwa modimo. a vha thomi vha shavha uri vha dzhena kereke zwavhuḓi. a o thome ditaba ka gore o tseba gore wena o tsena a vha kereke. khou amba zwo rembuluwa vha khou amba zwo dzhena kereke vha vhona hu na phambano kha u dzhena kereke na u rembuluwa. go na le phapano o tseneng kereke le go sokologa. hai e bone a vha nthetshelesi tiele tša vha moapostola nthetshelesi tiele tša moruti. ndi ḓivha vhafunzi vha songo rembuluwaho moapostola re o tseba baruti ba ba sa sokologago. zwa vhukuma nnete a si nnete u haṱule zwino gaowa arali u songo rembuluwa ngo rembuluwa zwi nyagi ḽiṅwe dzina he o sa sokologa a wa sokologa taba ye a zwi nyagi ḽiṅwe dzina. e straight a U rembuluwa ndi u nyakirula. rembuluwa u U sokolowa ko u sa rembuluwa sokolowa. ndi u sa rembuluwa. o se sokologa ko se sokologe. ndi uri muṅwe uri nṱaṱisa musini yenda na vhone vha fundzisani ori ndiri kerekeni yavo vhone vha fundzisani ndi uri nṱaṱisa nga zwithu zwa mudzimu zwa straight ari hayi naona o ruta bjang kerekeng ya ha. muthu o to ima tshihana uri u ya tshileliwa mudzimu. motho a dio ema a re a o kgonagale o phelela modimo. a yo funza vhathu vha vhathu nga sondo ima phanḓa avo a ya ruta phutheo ya modimo ya mepele ga yone. zwi pfi u sa rembuluwa nga dzina. ko go se sokolowe ka leina. kereke ya mudzimu kereke ya modimo kha u shumaniwe na weakness yavo. berekana le weakness ya gago. muṅwe na muṅwe na nne na musinia na muṅwe na muṅwe kha ṱuwa yo shumana na weakness mang le mang o tseba weakness ya hae a yo berekana le yona uri 2019 gore 2019 ye zwithu zwashu zwi kone u tshimbila. dilo tša rena di sepele. muṅwe o soko nyala vhathu mongwe o dio tlhoya batho a funi vhathu a rate batho soko ba nyala a nyake o bona motho. e lebohi yena na ene mune a ḓivha uri waye le ena a tsebe gore bjang shumane na weakness yavo. a ke o berekane le bofokodi bja gago vha ḓo vhona kereke i tshi tshimbila. o tlo bona kereke e sepela. kereke ndi bone wena o kereke musi zwavo zwi tshi luga e tša gago di loka di kereke sepela zwi a tshimbila. le tša kereke di a sepela. dzinndwa nnzhi hafha miṱani ndi weakness. dintwa tše dintši mo malapeng ke weakness. kale ri khou funza musinia Apostol ro funza yone yo no shandukisa muthu 2019 re rutile yone ya o ntšha motho 2018 ya mo isa 2019 o berekana le weakness ya gago. khou amba arali vha khou ṱoḓa u ita zwi ḓivhaleaho ge o nyako dira sa mannete moapostola le motho o dula le yena na muthu u tshi dzula naye tseba weakness ya gae ḓivha uri u fogola a tshiyafhi. o se ka pakiswa ke weakness. vha khou zwi pfa vha songo pakiswa nga weakness. motho yo nako ya esi wa vhuya hetshi tshifhinga hetshi athu vhuya ndi weakness yawe mara o tlilo vhuya. mara u ḓo vhuya. weakness yawe ndi ya u thoma hangwa u ya hayani. o thoma lebala o ya gae. una weakness ine weekend iṅwe na iṅwe u thoma wa hangwa u ya hayani a vhuya late. weekend ye nngwe le nngwe o lebala o ya gae a boya late and a fita gae a tshi swika hayani musinia o kopana le weakness ya gago u ṱangana na weakness yavo
ya fita haye muapostoli a tshi vhuya hayani nga weakness ya u sa vhuya hayani nga tshifhinga kereke ke botse muapostoli e re kere Eh. ya fita haye ka weakness a tshi swika hayani nga weakness musinia o robala ka dieta u eḓela nga zwienda madubeteng a matšheu ndi weakness zwithu ke weakness ya hae wena tšola dieta tše na bona zwa zwienda vha zwi vhofholole man vha vhona ndi weakness zwi vha khou ṱuwa vha khou ṅwaliswa nga muthu o eḓelela tshenda ndi weakness vha vhofholole tshenda etshiḽa vha tshi vulela tshivheoni tsha dzula hone matshelo ka bosigo vha ri ndi nne we nda vha vula ke zwienda nna ko tsoseng dieta vho vhuya vha zwi fani tshi vha vula zwienda vha ri hei na ndo tou itisane vha ri hai vha ri hai ndo tou vhona uri ndi na musi vha tshi vhuya ndi ṱavhanye ndi vha ṱanganedze vhana vha songo tou vha vhona vhurala muthu wanga vha khou ita uri weakness ya muthu i bvele khagala na ene muṋe a kone u shuma na a berekane le yona huṅwe ri a ṱoḓa u thusana u fhedza dzi weakness dzine ra vha nadzo re a thusana o berekana le di-weakness tše re be le tšona amen amen alleluya amen zwino musinia muapostoli nṋe ndi a hangwa nda vhudzwa mafhungo uri ndi vhudze maḓa ndi a hangwa muapostoli e ka botša taba gore a e botše mada o a lebala ndi ḓa ndi khou ita zwithu zwanga zwa kereke zwezwi na mini ndo hangwa hezwiḽa zwithu o ba a lebetše zwino ndi na weakness yo hangwa ke weakness zwino ndi mbo ḓi vhudza vhathu nda ri mafhungo ayo nothe ni vhudze maḓa ene nna le mada re a o sola muapostola re tše dingwe re se ka o botša ka gore o na le weakness re mada a re berekane le taba re mo tloele monne yone ke weakness ya hae ṅwaha oyu ngwaga bo zwoṱhe zwino fanela u ambiwa ndi ḓo zwi amba nga tshifhinga ntho e nngwe le nngwe tshwantse kore le ntho nna ke setse ke tseba le engwe o ka be e nka o fa envelope ka re somebody o rile ko fa envelope ke e na le tšhelete nda e dzhenisa vhukati ya bibele o tlile tsentšha ka ra bibele o ba e tsentšha morabeng e ilo ya dry clean orare ena o tseba yaka weakness nna ke tseba yae re yo berekana le tšone ḽiṅwe ḓuvha ndi khou setsha zwithu zwanga musinia tšatši le lengwe o setšha dilo tša gae moapostol nda wana dzitsheke a khumana ditšheke dza tshelede dzo no expire kale tša tšhelete di expirile gale ngongongo vha zwi ḓivha vhala ka dzi vhea fhala heyo expire lini heyo expire lini heyo expire lini vhathu vho mpha nda dzi dzhia nda dzi dzhenisa henefho nda dzi dzhenisa hone nda namba ndo dzi hangwa nda vha ndi tshi ita zwa mudzimu vha ndi busy na weakness ye nngwe ya hao ndifhio musini ndi khou shumana nayo vhone vha khou thetshelesa na dzavho he o ka khumana invitation thambo ba re o yo rera ka matšhi nga matšhi date e o e fita o setše 2 hours ke a o founela ka re moapostola re a toana bjale a nna ke somewhere ya ka ye nngwe e tee moapostola ape a ka se bolele a kere ke papae amen kereke amen ḽiṅwe ḓuvha musinia ndi khou dzhena pretoria o tsena pretoria moapostol ndi khou tou dzhena nga pretoria o tsena ka pretoria soko ndi tshifhinga tshanga tsho funza hafha kerekeni ya vositšie gantsi ke nako ya o ruta conferencing tshikota conference ya batho ba uta batho le batho ba ruta moapostola nga ḽavhuṱanu nga madekwana moapostola u Joburg na ndi khou dzhena pretoria vha khou founa uri vhafunzi vha khou swikana ndi kale vhathu vha khou worshipa zwine iḽa tsha ndina ye weakness a isa motshwenye zwithu zwoṱhe zwi ya kha admin hezwo taba ye ka moka ya mo admin
a ita na dzi reminder na zwoṱhe na a dira le di-reminder le dilo tše ka moka tshena thaidzo re leboa ndo modimo wana ndilo yo deala na weakness o khumane tsela ya go berekana le weakness ya gae deal with your weakness berekana le weakness ya gago moapostola ke nyako gore o mpotse mo ntho e dirango o re motho a se dumele o re o na le weakness ke tshithu tshi itaho uri muthu a si tende uri ene u na vhufogoli ndi mini ndi pride ke o ikgogomoša ndi pride msini ke o ikgogomoša bone ba bona nga nne ndi nga ima hafha nda ri a thi na weakness ka ema mo ka re a ke na weakness ndi ḓo vha ndo loiwa ke selekilwe ndi fanela u i ḓivha ke tshwantse o tseba bofokodi bjaka ndi shumane nawo ke berekane le bjona aleluya kereke amen amen kereke amen apha lavo bo tshi ḓo vha ho luga mola o dulang gona nne o tlilo ba o le sharp thaidzo ndi ya uri vhone vha dzula vha right problem ke ya gore wena ko wena o dulang o le right ene taba ye o e bolelang he motho a ka se dire as it is wa ngaka bone o kwata musi vha tshi vhudziwa nga weakness yavo ndi pride o kwata ge batho ba o eletša ka weakness ya gago ke o ikgogomoša rine vhaṅwe ri kha ḓi tou tenda u vhudziwa u pfhi hezwi a si zwone ra tou change re a dumela go rutwa gore se a se sona ra change na nga vhaṅwe miraḓo ya kereke ndi khou vha vhudza ngoho le ka ba bangwe ba maphutheo mo kerekeng mara amapostola hezwi zwi nga ba re advisor ra tšea advice tenda zwa vha zwi khou ya hone as long taba ye e re isa gona u hana u tshintsha ndi pride o gana o tšhentšha ke o ikgogomoša hu na ḽiṅwe ipfi ḽi no pfi nne go na le lentši le lengwe la gore nna nne i ḓo vha dina bone nna e tlo dena e tlo tshwenya i ḓo vha huvhadza ya vhathu vha ḓo vha litsha na musi vha tshi vha vhona uri vha khou dzhena mirendzheni batho ba tlo tlogela le ge ba bona gore o tsena metlweng nga nne nna nne a yo ngo luga nna ya loka nne hai mara weakness ye re o felletše ya late coming ndi weakness hezwithu msinia ndi weakness moapostola jesu o tlo boya ka nako yesu o khou ḓo vhuya nga tshifhinga and a gona yo a tsebang nako ye and a hu na muthu ano ḓivha hetsho tshifhinga taba ya nako e tlo dira gore re bomphe le godimo ri ḓo tou misa ḽiṱaḓulu nga mulandu wa tshifhinga a re tshware nako tshifhinga batho ba re kereke e tšwa late a e tšwe late a i bvi late re letela batho until past 12 ri vha ro lindela vhone ra thoma o ruta ka past 1 uri na vhone vha funzee ngauri arali ra thoma u funza nga past 10 ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha ḓo ṱuwa vha songo pfa mesedzhi na vhathu vhane na ḓuvha na ḽithihi kerekeni apa ti tendi uri vhono vhuya vha swika before 11 a go na le batho ba bantši se ba fete before 11 mo kerekeng hezwi i tshi ri half past 10 ya u dzhena kereke ba bus stop ha ramantša kana mantša half past 10 dza lenga i tshi ri 25 to 12 vha swika ende vho zwi ḓowela vha ḓa nga tshetsho tshifhinga ndi weakness ke weakness ene le mo go rena baruti e yone ya nako ni zwi pfe vhafunzi ni zwi pfe zwithu weakness ha sa luga dza vhafunzi e o ka se loke di-weakness tša rena ha sa luga dza vhafunzi phutheo tshinyala phutheo arali una vhathu vha no fala u lugisa dzi weakness ndi vhafunzi e o na le batho ba ba tshwantse go lokisa di-weakness tša bona ke rena baruti vhafunzi vho nyaka makumba baruti ba o sepela le metse ba nyaka mae tshimbila vha tshi pikelwa makumba a o toseso tshe vha ḽa makumba na thapelwa u tshena e se o e ja magoba a tšhetšwe aromete a o sa rapela nikisi
ahuna tshithu tshitswaho thabelo ya mufunzi u fana na u ḽa miḓini. a ona ntho e utswang thapelo ya modimo bjale ka o eta o e ja O malapeng mufunzi. o le moruti. Bo dzhena nga hafha ndi si pride. Bo dzhena nga hafha ndi si stone. Nga hafha vho itelwa tshikwatshi. Batho hapa fhethu ri khou lukisa kereke ya mudzimu. Ri lukisa kereke ya modimo. Bongo ri lukisa kereke ya mudzimu. Ri lukisa kereke ya modimo. Vha ḓo tou funza mafhungo vhaḓinḓa vha mudzimu, ni ḓo tou funza milaedza yavho iwe vhane ye na tou ḓiitela vho vhane, hu sina na tsha mudzimu nga ngomu, ni tshi tou vha uri no vhala Bivhili. Hu sina na muya wa mudzimu nigisi. U tlo ruta taba tša gago. Ende musi mufunzi a tshi funza zwithu zwawe u khukhulisa vhathu. He moruti a ruta taba tša gae batho ba a ikwa gore ye no. Vhathu vha nduri a nga si vhuya fhedza a songo vhaisa muṅwe. Mara arali u tshi funza muya wa mudzimu u navigate nduri na zwine vhone vha zwi ita na zwine vhone vha zwi khakha. Muya wa mudzimu u zwi ḓisa nga nḓila ine vha sa zwi rejecte, vha kona u zwi pfha uri ndi khou fanela u tshintsha. Ndi muya wa mudzimu. Ke moya wa modimo. Mara arali nne ndi khou tou amba mafhungo anga ngauri ndi khou nyaga u amba na mukene. He ke bolela taba ya ka gore ke nyoko bolela semamang ka gore ke mmone kae. That's weakness. Ke bofokodi. Ingwe weakness ya bafunzi muzini Ya rena mo apostol. ya borini. Ya. Musi mudzimu a tshi ri u angwela vhathu vhawe rina ri vhangweli. He modimo a re o leballa batho ba hae melato rena re ba lebalele. Nduri a ti koni u vha mufunzi nda dovha nda vha mudzimu. Nka se be moruti ka boela ka ba modimo. Hallelujah. Amen. 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 Ha ro funzesa man. Re rutile ma. Hei pfunzo e batuwe nayo. Le to le yona thuto ye. Hei do ba shumele. Itlo le berekela thuto ye. Ba shumane na weakness yao. O berekane le bofokodi bja hao. Ni bona nga bathu ni boyo bathu ba worship team. Ni bona nga worship team no bo shinga bya bana na dzikhakhathi na mini hu sina u ḓihudza. Ho. U falo ba na ntende muṅwe tshindiri ndi nne man. O khogomosha. U to bva ene popedzani chamba noṱhe. Ale sa bolela. Muṅwe yange izwo zwo tshinyala. O mongwe ntša pina o mongwe Muṅwe a si bvumela ho sima mukene na ti bvumeli. That's a weakness. ke weakness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dzimani ite zwavhuḓi. Modimo a le dire gabotse. Dzinani la Yesu. Leineng la Jesu Kriste. Amen. Amen. Aya mafhungo ana zwi a shuma khavho. Taba ye e berekile se sengwe maphelong a rena. Ba sa to blame muthu hayani. O se so blame motho o mongwe hae. Ba thome ba sedza uri na bone a ba ko contributor na kha zwithu hezwo. O thoma o lebelle gore le wena a o tsentse letsogo tabeng yena. Ba komfati ba sa to buya ba blame mongwe muthu hayani. O se so o blame motho yo mongwe lapeng. Ba thome ba sedza uri na bone a ba ko shela mulenje na uri zwithu zwi vhe nga nḓila heyo. O thome o itebelle wena monyu o dire self introspection gore a go tsenye letsogo tabeng ye. Pangwe mufumakadzi ba sa dzheni kereke bo mpitsa ḽiṅwe ḓuvha ṅwana wavho ba fhindula zwiṅwe zwithu zwi si zwavhuḓi na luthinda. Mme o mongwe o bitša mo apostola sa tseneng kereke ngwana o mongwe a boledisane le yena ka taba e sebeng e botse. Sizana o ndi mutukunyana mara Ke sesinyana o monyane. u ya hango vhuya yana. U lwa naye. Mae o lwa le Ko yena. ba vhudza zwithu zwa vhukuma. Ke nnete. Ḽiṅwe ḓuvha vha tshi khou musema vha tshi ri vha ḓo mu somba mutsinga. Mae o a moroa gore o tlo mo roba molala. A ri ndo vhona nga vhone. A re ke bone ka wena. Ende a tshi khou amba ngoho. A bolela nnete. Abala mufumakadzi vha thivhana vha swika vha vha nyaga u fa. Mme yo la fellwa ke moya. Vha pfa uri vha ṱoḓa mufunzi. A kwa re o nyaka moruti. Tshi a thetshelesa aḽa mafhungo nda pfa ndi nga si a senge na mme na ṅwana ndi nyaga mme thungo. Moapostola a kwa re taba ye di tshwara mme. Vha pfa uri mufumakadzi a vho ngo deala na weakness ya. Mme yo ha berekana le weakness ya hae. Zwino vha sedze zwiṅwe zwithu na vhone a vho ngo contributor na.
o lebelele taba tše dingwe gore a wa tsenya letsogo na. maḓuvhano ndo guda u lenga u blame musini O ithutile mo apostol. ngo bathu vanga panga ri to ba kheza ri tshi ba isa eleni Ya. ndo guda u lenga u blame Ore o ithutile o die ya o blame motho. ha musi ndi tshi vhona ba sa ḓivhalei Le ge a bona o sa tsebalei. ndi ḓo ḓivha uri mudzimu wangu vhuya ba ita ba sa ḓivhalei Tseba gore modimo ha o dira o sa tsebalei. ano ko ita uri ba se ḓivhalei ndi sathane Yo a dirang gore go se tsebalei ke Satane. zwino vhudzuloni na uri ndi lwe navoi Madulong a gore a lwe le wena, lwa na sathane a renga ngomu o lwa le Satane ya beng ka gare ya hao. re leboha mudzimu nga dzina Re leboa modimo ka leineng la Jesu. amen Thank you, Lord.